Ayo guys. So guys, ito po guys oh. Ito po yung kabatiti guys. Yan po oh. Yan po guys, may ano na guys, may bulaklak na siyang dami guys. Dami ng bulaklak oh guys oh. Ito po guys oh, ito po yung ano guys, kabatiti sa Ilocano guys. Ito po. Pakyat na po guys oh, dami na. Pero wala pang bunga guys. Yan po. Dami oh guys po. Ganda po guys, pero wala pang masyadong bunga guys. Na ano yung bunga niya guys, ganito oh. Ito oh. Parang ano. Yan po guys yung bunga niya. Yan po guys. Yan po. Yan. Kay Ate Delia pala, Ate Delia. Shout out sa iyo Ate Delia, palaging nagpapa-shout out. Yan. Shout out sa iyo Ate Delia, Manang Delia. Taga-Sangat. Shout out kanya Manang Delia. Yan po guys, shout out sa lahat po kay Manadilyan, sa lahat po ng followers, viewers, yan po sumusuporta po guys, salamat po sa lahat. Shout out Manadilya. Yan po guys, dito na lamang po guys, Daddy GR nyo po, peace out.